game na game. Ano? Oh, set up na eh. Wala na eh. Yak, anong mo sabi mo sa iyong pinakamamahal na asawa? Oo. Yan na. Thank you, Bo. Hindi, baliktad eh. Baliktad. Dapat yung husband yung may message eh. Baliktad. Oh. BTR please. BTR, oh. BTR please. Thank you for taking care of us. Oh. Tapos. Ano pa, yun lang? Wag na. Meron pa. BTR! Happy birthday, my love. Ayun naman pala eh. Chula. Chupa. Chupa. Anong chupa? Chula. Mali. Dami na. O, ano pa? O, yun naman yun. Oh. Chula. Ano? Ano kasama mo yan? Oh. Sa padeng. Message eh. Thank you, Bo, for cooking humba every Thursday. Oh. Schedule. Every week? Mongoose. And Munggos. munggos. Marami yun. Ang dami, munggo no? Dahil munggo nun. And nilagang baboy. Ano naman. Ano man baboy? Baboy din. Nilagang baboy. Baboy talaga ha. Akalain mo ano ba? Pinarito. Oh, talaga! Pinaritong baboy. Paborito ni Sophie yun. Pinaritong baboy. Oh my Ba't God. naluluha ka din? Ha? Para naluluha Umiyak, kaya nga eh. Araw umiyak eh. Matindi pa yung dadaanan ng dalawang to. Oo, matindi. Lalo na to si Deng, matindi. Oy, ganda. Ano kaya? Cut ko na to? Ano, cut na?